Let's go! May gabi guys! Pagkatod na, mag-deliver tag kalo ron dito sa Akuan, Aperto Minubo sa Caritas. Natay deliveran, 7 ka kalo na yun. 2 ka t-shirt ang order. So ato na ihatod, time check, 7:30 na. So ato sa niyaton, biyahe ta, dirita ni Agi sa C3. So let's go, manimi sa mong padron. Pagkatod, iba may kabok ron, dagan kami oh. Na sila Akuan dito, ito na oh. Hassle ta guys, hassle. Hassle ta, dili ta hassle. Pero itong driver. Let's go! Let's go! Nanami diri guys. Ngita pa na mo ilang balay. Yan, siguro ba eh? Ay ma'am, may gabi ma'am. Abot agit mi diri. Mo gani. Nakalag mi diri sa inyong kuan. Gikas ani mo ang kuan ma'am daw. Katong 2,000. Sila ganito tanan. Video ra ba ko makakira? Ay sa. Ay, pili lang sa ma'am. Ang color ma'am. Pamili lang sa kasi mo ganan para makapili sa ma'am. Kita daw mo sa kwan. Magandang. Ah, nakita meron niya? Daw, may gabi dol. Sa sticker. Ato sa sticker ko rin. Daw, alay daw. Ay, sa vlog daw. Ay. Sa vlog. Para yung picture guys. Pero, Tanawa daw. okay, Risa. Yan na daw. I-check mo para makakuan sukod. Pila kitong nabayran na ni? Ito ra. ko. Ah, wala lang. Okay ra na. Sige. Wala lang po nibilin po pero na ito maabot. Paabot lang ko sa itong sir. Sige lang okay ra. May blima. Tingnan lugar ba yun? Caritas. Pero mo kanina diri pod. Kwan man ni siya. Relocation. Kalagi lang. Ano ko sir? Ano, okay na na. Okay na. Ya, una na mi ma'am. Salamat. Ay Brad, atang ni pakapin na nato ni sila. Ay Brad. Kapin nato ni sila. Oh, kamo na bala na ma'am. Sobran. Ya, una na mi. Thank you. Hindi mi magdugay. Ma'am, thank you kay mama. Bye. Thank you. Salamat po sa Managhatod. Let's go pasina. Let's go! Bye. Oh, salamat kayo, mama. Salamat sa pagsuporta. Phone na po, ma'am. Chat lang. Phone. Sir, suporta tagaibigan. O gani. Salamat. Eh. Let's go. Pasi na. Mana. Mission success. Thank you. God bless, ma'am. Kailan balay direct. Ma'am, thank you, ma'am. Okay ra, ma'am? Sulit ra. Okay, bye-bye. Thank you. Yan sila dito dun. Ito na bala dia dun. Let's go. Let's go. Sige. Kubi naman, kubi yun. Ano bala dia? Oh, gra. Okay. Thank you. Nami. Shoutout kang Ma'am Julie May Maginay. Ma'am, salamat kayo sa pagpalit o pagsuporta sa ako namong produkto. So, God bless, ma'am. Thank you kayo. Buhon na po, buhon. Thank you, ma'am. Memories, be.